तो नाज़रीन किराम, अप्रैल और मार्च सबसे बेस्ट है जिसमें आप बआसानी ज़ियारत कर सकते हैं। हरम में खलवत होगी, रोशनी होगी, इतनी आसानी से ज़ियारत कर पाएंगे। मौसम बूंदाबांदी बरसात का जारी रहेगा। होटल सस्ते होंगे, गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, रेंट सस्ते मिलेंगे और बहुत बआसानी से ज़ियारत कर सकें। अब ये भी नहीं हो सकता कि पूरा रोज़ा खाली रहे। जब तक मौला के चाहने वाले हैं, मौला के ज़ायरीन आते रहेंगे, मगर इन दिनों में खलवत हो। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको मौला मुश्किल कुशा की ज़ियारत कराता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, नारा हैदरी। सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी इंशाअल्लाह, मेरे साथ रहेगा। हरम के कारपेट जमा करके रख दिए हैं जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि मार्च और अप्रैल जो होता है इसमें बरसात होती है, तो बरसात जो है हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, दिन कभी शाम, मुसलसल इन अय्याम में पड़ती रहती है बारान रहमत। इसी बारान रहमत से नजफ अशरफ में दुर्रे नजफ की तख्लीक होती है। वो दुर्रे नजफ जिसके पहनने की बहुत बड़ी फजीलत है, मोमिन के हाथ में तो ज़रूरी होता है, वो चाहे मोमिना हो या मोमिन हो। मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के रोज़े पहर पे ज़ियारात पढ़ी जाती हैं, सलाम पढ़ी जाते हैं, नमाज पढ़ी जाती हैं, कुरान, दुआएं, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होते हैं। मुख्तलिफ़ कोने कोने में मजालिस का सिलसिला जारी होता है और अपनी अपनी ज़ुबान में यहाँ पे मौला अलैहिस्सलाम को कोई कसीदा पढ़ता है, कोई मजलिस पढ़ता है, तो कोई पुरसा देता है। क्योंकि मुहर्रम आशूर मौला की शहादत हम सुनते रहते हैं। ये शवाल का महीना है, तो इसमें अभी मौला की शहादत के अय्याम गुजरे हैं। तो यहाँ पर मोमिन अक्सर मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा देते हैं। कोई कसीदे पढ़ते हैं, कोई गदीर को याद करता है, कोई करबला वालों को याद करता है, कोई बीबी सैयदा की अय्याम को याद करता है। इस हिसाब से यहाँ पे मुनासबतें चलती रहती हैं। पाकिस्तान के, इंडिया के, ईरान के मुमीन सबसे ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह जी। मार्च और अप्रैल ईरान भी अच्छा रहेगा। सामने मौला मुश्किल कुशा के ये 35 मिस्र के सोने के ये सारे मीनारे ही जो नादर बशा का शाह ईरान के बादशाह ने सोना लगाया था। 2800 टन या 28 टन मगर इतना सोना कई ज़्यादा इन्होंने लगाया था। मुख्तलिफ बादशाह आए पर उन्होंने भी मरम्मत करवाई। हर बादशाह अपने अपने नाम से वो दरवाज़ा बनाता रहा। मगर अब जो दरवाजे हैं वो 5 दरवाजे मशहूर है। बाब किबला, बाब फरज, बाब रज़ा, बाब असा इससे कहा जाता है। 2 नाम है, बाब मुसरकी, बाब तूसी। अब छठा और 7वां दरवाज़ा बना है बाब इमाम हसन, बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दरवाज़ों के नाम भी याद करेंगे। इसी दरवाज़ों के नाम जो याद करते हैं उनको मैं कुरानदारी में शामिल करके इनाम भी भेजता हूँ। माशाल्लाह जी, हरम की फ़िज़ाएं आपके सामने हैं। आपको सुकून ही सुकून महसूस होगा। माशाल्लाह जी, इतनी जो है प्यारा, इतना प्यारा मौसम और इतनी प्यारी फ़िज़ाएं आप लाइव देख रहे हैं। लेकिन आपके दिल में ख्वाहिश हो हमारे लिए दुआ करें। मैं ज़रूर दुआ दूँ मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने। या अली या हैदर करार मेरे मौला, जिस मोमिन मोमिना ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मा लगाया हमारे मौला मुश्किल कुशा के रोज़े पे हमारे सलाम दे, हम नहीं आ पाए या नहीं आ सक रहे या दूर से, मौला उन सबके सलाम कबूल फरमा। उनकी जो भी मुश्किल है हल फरमा, आसान फरमा। मौला जिन मोमिन मोमिनात ने सलाम भेजे, मौला उनकी अरीज़े सलाम कबूल फरमा। मौला जो अभी तक करबला और नजब नहीं आया, उनकी करबला अपने शहजादे हुसैन की और अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही अमीन। कमेंट्स में ज़रूर इलाही अमीन लिखें अगर आपकी मेरी दुआओं के साथ यही विश है। अब रोज़े के अंदर जाऊंगा, वो मंजर भी आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह इतना खूबसूरत रोज़े का ये मंजर देखने के बाद मुझे दुआ देंगे आप इंशाल्लाह। ये सामने बाब तूसी है और बहुत बड़ी शख्सियत अबू जाफर तूसी, जिनकी जो मोतबर किताब है शियान हैदर करार, उनको बड़ा मानती हैं सिक्का। और इसी वादी इस्लाम से आगे जाएंगे, इसी दरवाजे से आगे जाएंगे तो वादी इस्लाम कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हज़रत हूद सालेह मुख्तलिफ अंबिया और इमाम जाफर सादिक का इमाम जैसे मकाम है और बड़े औलिया बादशाह उनकी कब्रें हैं। 70,000 से ज़्यादा कहा जाता है, नबियों की 40,000 से ज़्यादा अंबियाओं की कब्रों में है। नादिर बादशाह जिस दरवाजे से आ सही है वो दरवाज़ा है तूसी की तरफ है। और ये यहाँ से जैसे एंटर होते हैं इस दरवाजे से, जो खूबसूरती चांदी और सोने के दरवाजे से आपको देखने को मिलेगी यकीनन। जनाबे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हो। मरने के बाद उनको ज़ियारत कराई जाती है आखिरी मरतबा। अली माल हक व हक मारी, रसूल खुदा ने कहा ये दरवाज़ों पे भी लिखा हो, हम मुसलमान इसे माने न माने।
عملی طور پہ ماننا بڑا شرف۔ حرم کی فضائیں دیکھی، کتنی خوبصورت فضائیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بات۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا نعرہ مارو اتنا زور سے کہ نجف تک آواز جائے۔ ہاں جی، آپ کی آواز نجف تک پہنچے گی۔ نعرہ حیدری یا علی اللہ۔ مولا علیہ السلام کی قبر حتار ہے، اسی زری کے اندر 3 قبریں، حضرت آدم، حضرت نوح اور بیچ میں مولا مشکل کشا۔ یہاں پر رسول خدا کی حدیث بھی لکھی ہوئی، علی حبہ الجنہ، علی ابن ابی طالب کی محبت جنت تک لے کے جائے گی۔ علی وہ ہے جو قسیم النار والجنہ، جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا، ان کی محبت۔ وسیع المصطفیٰ حقاً، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پہ تھا، ان کا وسیع و جانشین، امام الانس والجن، اللہ اکبر، امام الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے امام ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شک بے شک بے شک۔ ماشاء اللہ، ایک اور دروازے سے بھی آپ کو اندر لے کے جا رہا ہوں، دیکھیے تھا بہت سکون ہے کا۔ میری مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کے جتنے بھی دروازے ہیں اس پہ یہ سلام ضرور لکھا، السلام علیکم یا امیر المومنین، مومین کی امیر، آپ پر ہمارا سلام۔ ماشاء اللہ جی، یہ منظر دیکھیے یہاں سے اس دروازے سے۔ ہاں حیدری یا اللہ۔ مولا جتنے دیکھنے والے سب کے سلام۔ الہی آمین۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا، دل خوش سا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی یہ نہیں پوچھے گا کس مذہب سے تعلق ہے، کیسے نماز پڑھے ہو، کہاں سے آئے ہو، احترام کریں گے اگر پوچھ بھی لیا تو۔ اگر مسلمان مولا علی علیہ السلام جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے، جو چوتھا مانتا ہے وہ اس کی اپنی قسمت ہے، جو پہلا مانتا ہے یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ ماشاء اللہ جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا الحسن، یا وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یا امیر المومنین، آپ پر لاکھوں درود و سلام، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14 معصومین کے نام کے اور مشکل کشا کے دروازوں کے نقش پہ مریض گدے جا رہے ویل چیئر پہ، بزرگ لوگ جدھر سے، ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ عام مولا علی علیہ السلام کا روزہ مبارک۔ واو، کتنا خوبصورت پرسکون منظر ہے۔ اللہ پاک بحق امام علی آپ سب تمام مومنین کی مشکلات کو آسان کریں۔ جن کو اپنا گھر نہیں، اللہ پاک انہیں گھر عطا کر۔ جن کو اولاد نہیں، اللہ پاک بحق امام علی اولاد عطا کریں۔ جن کو رزق نہیں ہے، اللہ پاک اپنے اہل بیت کے صدقے میں، ائمہ معصومین کے صدقے میں ان کو رزق وسیع عطا کریں کہ وہ دینے والے بنیں۔ جو پریشان حال ہے پردیس یا اپنے وطن میں، بحق امام علی اللہ پاک رسول خدا اس سب کی مشکلات کو آسان کر لیا۔ علی مشکل کشا اپنی ہر چاہنے والوں کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو بنائے اور صحن باطنیہ نہ دکھائے؟ صحن باطنیہ، واہ، کہا یہ ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے۔ یہاں کا ایک اینٹ بھی ڈائمنڈ سے افضل ہے جی۔ ڈائمنڈ کو کوئی چونتا نہیں ہے، مگر پتہ چل جائے یہ صحن باطنیہ کا ہے کہ ہر مومن چومے گا۔ ہاں جی، سر آنکھوں پہ رکھے گا یہاں کے پتھر کو بھی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ واو، ماشاءاللہ، کتنے پیارے فانوس لگے ہوئے ہیں۔ جنت البقیع میں بھی فاطمہ الزہرا کی قبر بنانے نہیں دی گئی، مگر مومنین نے بی بی سیدہ کے نام پہ جو خوبصورت صحن بنائے گئے، پوری دنیا حیران ہے۔ اس صحن کو جب دیکھنے آتے ہیں باہر کنٹری کے لوگ، بڑے بڑے انجینئر لوگ، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت یہ بلڈنگ کیسے بنائی گئی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کاریگر تھے وہ مولائی تھے، مومن تھے، ایران سے سب سے زیادہ تھے، اور باوضو ہو کر یہاں پر انہوں نے کام کیا۔ کسی بھی کافر کو یہاں پہ کام کرنے کی اجازت
नहीं थी। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सैन फातिमिया है और बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के नाम पर ये बनाया गया। इसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया। एक खादिम के लिए, एक उलमाए किराम के लिए और एक जो है ज़ायरीन किराम के लिए जो ज़ियारत पे आते हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हो। तो इस तरह के बहुत सारे आगे भी जो हैं बड़े-बड़े सहन बनाए गए। जिस तरह लेडीज़ की तरफ है वैसे ही जेंट्स की तरफ से इससे आगे कई ज़्यादा नीचे भी 3 तबके बने हुए हैं, नीचे 2 तबके बने हुए हैं, ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है। तो ये सारे माशाल्लाह इसकी डिज़ाइनिंग आप देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा कहा जाता है शुरबत मिट्टी पे क्यों फिदा? जब रसूल खुदा से पूछा गया कि सजदा किस पे किया जाए? आपने कहा अफ़ज़ल मिट्टी, सबसे अफ़ज़ल जो है सजदा मिट्टी पे किया जाए। फिर पूछी गई सबसे अफ़ज़ल मिट्टी, तो आपने करबला का नाम लिया। ये हदीस और रवायात में मौजूद है। हम मिट्टी को सजदा नहीं कर मिट्टी पर सजदा करते हैं और मिट्टी पे सजदा अफ़ज़ल है। लोगों को आपस में ना लड़ाएं और अफ़ात पैदा ना करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़। शिया जो है ना वो इमाम अली को सजदा करते हैं। भाई मोमिन यहाँ पे नमाज पढ़ें किबले की तरफ है। मौला अली का रोज़ा सामने, ज़री सामने, ये सारे किबले की तरफ नमाज करके पढ़ रहे हैं। ये क्यों लोगों को खुराफात में डालते हो? हाँ, हम सजदा इस चौखट पे इसलिए करते हैं कि हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम अहल बैत और चाहने वाले हैं। खुदाया तेरा शुक्र, तो सजदे में भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अब खुदा को तो हर जगह हर सिमत सजदा कर सकते हैं। वाजिब नमाज तो नहीं है किबले के पास सिमती सजदा करें। शुक्र का सजदा जहाँ दिल करे कर सकते हैं। लोगों को खुराफात में ना डालें। और शिया ने हैदर करार जो अहल बैत के मानने वाले हैं, खुदा से ज्यादा खुदा की रज़ीक है, कभी भी शिर्क के करीब नहीं जा सकते। मुसलमानों को आपस में ना लड़ाएं, मोहब्बत और प्यार। ये सरजमीन इमाम अली अलैहिस्सलाम सबके हैं। जो मौला को मानते हैं वो अमल भी करें। जो मौला ने कहा है वो उस पे अमल करें। सबसे पहले मोमिन की निशानी है कि अली इब्न अबी तालिब को व खलीफतहू बिला फसल से मानना चाहिए। ये बायस निजात। रसूल खुदा ने कहा जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने वाले अली इब्न अबी तालिब, सिरात मुस्तकीम अली इब्न अबी तालिब, जिनके शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार और अली इब्न अबी तालिब उन शहजादों से अफजल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात माशाल्लाह जो व्हील चेयर वालों के लिए खुसूसी रब्ता होता है। बड़े अदब और एहतराम से उनको छोड़ा जाता है। लाइन लाइन खड़े होते हैं, फिर आराम आराम से उनको बुलाया जाता है। जो लोग नहीं जा सकते, माजूर बुजुर्ग, उनके लिए बड़ी यहाँ पे अच्छी खदमात मौजूद है हरम की तरफ से। सुबहान अल्लाह जी। वीडियो देखने के लिए मेरी दुआ है जितने देख रहे हैं तमाम मोमिन के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको शाह रजब की ज़ियारत नसीब करे। इलाही आमीन। मेरे मौला मुश्किल कुशा के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हरम में इस वक्त ईरानी फारसी ज़ुबान में जो है अशार पढ़े जा रहे हैं। मौला मुश्किल कुशा हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में जो है मजलिस अज़ा का सिलसिला जारी। शहजाद अली असगर का मसाइब पढ़ा जा रहा है। ये भी रुबाब को ऊपर साथ दिया जा रहा है। ऐ शहजादी रुबाब आप पर सलाम, आप फिर शहजादे अली असगर को।
क्या फातिमा ज़हरा। نرفض فضل إعلان التشفى. دعواتها قسم يا فاطمة الزهراء. کون فوز نے ایسی ضربت ماری مولد بی بی سیدہ کے بازو پر. اللہ اکبر. یا فاطمة الزہراء یا فاطمة الزہراء. مولا علی علیہ السلام کے روزے کے اندر کی تو آپ نے زیارت کر لی، صحن کے باہر کا یہ منظر دیکھیں باب اللہ کا. باران رحمت جو ہے وہ جاری ہے. ہر چند گھنٹوں کے بعد باران رحمت مارچ اپریل میں چلتا ہے. اتنا پرسکون منظر. میں تو آپ سے یہ مشورہ دوں گا، جو کاروان کے لوگ ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹائم دیتے ہیں. اگر آپ ان دنوں میں اکیلے آ جائیں، بالکل لوٹس اور ایئرپورٹ سے گاڑی مل جائے گی آپ کو 15,000 دینار میں، ادھر نجف میں اتارے گی مولا علی کے روزے پر. یہاں پہ $10 میں، $15 میں، $20 میں، $25 میں، جیسی کیٹیگری ہوٹل کی ہے اچھے سے اچھا ہوٹل مل جائے گا. کھانے کے ساتھ $10 اور ہوتے ہی تینوں ٹائم کھانا مل جائے گا. ہر چیز جو یہاں پر مل جاتی ہے. ٹیکسی بھی، گاڑی بھی ان دنوں میں سستی ہو جاتی ہے، تو بآسانی سے آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ مومنین کافی آپ کو کوپریٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے، ورنہ میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا. جو بھی اس وقت پاکستان میں تو گرمی ہے، انڈیا میں بھی گرمی ہو چکی ہے، مگر نجف ہے شرف، لیکن لوگوں کو کوٹ پہنے ہوئے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے. واو، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. مولا کا گنبد بھی باہر سے دکھاتا ہوں. یہ باب قبلہ کا یہ حصہ ہے. یہاں سے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا جو گنبد ہے نا، بڑا کلیئر سے دیکھنے کو ملے گا. میں اپنی ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ روزے پہ امام علی علیہ السلام جو ہے اسلام کا پہلا علمدار امام علی، مگر اس کے گنبد کے اوپر پرچم نہیں ہے. اس کی پوری ایک وجہ ہے. پرچم کیوں ہوتا ہے کسی کے گنبد پہ؟ تاکہ بھی معصومہ مولا رضا، کاظمین، مولا عباس، مولا حسین کا، مگر امام علی کے گنبد کے اوپر پرچم نہیں ہے، مگر اس کی وجہ ہے. وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. ماشاءاللہ کہ امام علی کا گنبد یہ دیکھنے کو ملتا ہے. السلام علیکم آقا رسول اللہ.